नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ संध्यारे सांग माने भाउज आसी पहुँची गलानी जो गछ लगाई एठी पानी देवा समय हो मध्यरु आगे गछटी को बाछि नउछंती तापरे गछरे पानी देवे संध्या बेले सांग माने एई बली आज मजादार ढग प्रश्न देखंतु मजा नियंतु सांग माने भाउज कौन देखाउछंती आपण माने देखंतु सांग मानू देखाओ हाँ सांग माने मु कौन कहबी तो पारिबिनी किंतु सांग माने ही कमेंटर देवे जा कहबो सांग माने जदि आम चैनल को नुआ आसथांती प्लीज कर दियंतु सब्सक्राइब एवं भाउज को जो प्रश्नटी पचारि जदि भाउज उत्तरटी न कहि पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे बोली आशा विश्वास रखिछु सांग माने आपण का कमेंट निहाती आम पाई मूल्यवान आपण को कौन सी मूल्य देवाक पड़ो ना ताले सांग माने डग प्रश्नटी शुणु मु भाउज को पचारुची भाउज कौन उत्तर दौरान आशा आम देखी नेबा भिडियोटी को शेष पर्यंत कौन कह खाली तो मुझे कहूथी तुम किसी कहबनी ताले मु स्टार्ट करुची कहिल देखी एमिति केउ परिबा दुई प्रकार रंग किंतु गोटे ना रे पाए से परिवार नामटी कौन सांग माने एमिति केउ परिबा दुई प्रकार रंग किंतु गोटे ना रे पाए तार गोटे ना दुई प्रकार रंग सांग माने भाउज कहउचंती कौन शुणंतु कदली आउ किछि नाही कदली केमिति हला कदली केमिति हला कदली कंचा मानियो कलर हला को सांग माने भाउजों को प्रश्न थिला एमिति केउ परिबा दुई प्रकार रंग किंतु गोटे ना रे पाए से परिवार नामटी कौन भाउज कहउछंती बाईगण कखारू आ कौन कदली ना ना माने ये कखा तो कंचा रे ये हितिबो जो निरपद देखा आ पाची आइले भी नालटिया से हेले भी से कखारू आउ बाईगण भी माने अच्छी भी 3-4 प्रकार ता ना हला बाईगण कलर सब अलग बाईगण हां कहि देछि रे मु कहि देछि बाईगण कौन कहले तुमर बाईगण सांग माने भाउज कहउछंती बाईगण आपण मान पाखरे अनेक किछि उत्तर थिबो सांग माने भिडियोटी को आपण माने देखुथिबे किंतु सांग माने एतिके रिक्वेस्ट गोटे कमेंट दियंतु कौन हेबो भाउज कहिसंती बाईगण सेटा ठीक अछि कि नाही आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि देबे से कौन सबू से कौन पाठ पुरे मु जानी नहीं रही हां से कौन से पाठ पुरोना भाउज कौन दउछंती पाठ पुरे पई स्वामी को तो केबेले किसी खराब जिनस देबे नहीं तथापि खाईदेवा भावुंट जो देले नहीं खाईदेवा ना कौन कौन से कौन देलु भाउज खाली यही बेले प्रश्न हारी जाऊँ बोली मत डिस्टर्बांस कर दौरान आउ ना कौन सांग माने प्रथम ढग प्रश्न सरीगला भाउज कहले बाईगण आउ कौन कहल हाँ कहले किंतु सांग माने आपण माने कमेंटर बॉक्स माने बॉक्स रे लिखि दियंतु भाउज कौन ठीक कहछंती आपण माने जहाँ जानिछंती प्लीज गोटे कमेंट लिखि दियंतु तार सांग माने प्रथम ढग प्रश्न सरीगला सेकेंड प्रश्नर भाउज कौन उत्तर दौरान आशा में भिडियोटी की देखी नेबा शेष पर्यंत एवं भिडियोर मजा नेबा आ कौन कुआ सांग मानकू तमे त कहउछ हे देखन देखा आसीगला हम सांग साथी ताहले सांग साथी आसीगले देखंतु बसिलेनी पारा आसीगलेनी भाउज बहुत खुशी हे ए पारा बहुत आसबे किंतु देखो सांग मैंने छात पर इच्छा है भाउज को डाकी आनी सुंदर प्रश्नटी पचारि देखु कौन कि ताल सांग मैंने सेकेंड प्रश्नटी रहा भाउज को ताल सेकेंड प्रश्न ध्यान शुण कहल देखी
ଘଡ଼ିରେ ଏମିତି କେତେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆସିବ? ଘଡ଼ିରେ ଏମିତି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଯେ କି ଚାରିଟି ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆସିଥାଏ? କେତେଟା? ଚାରିଟି ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେ କେତେଟା ବାଜିଥିଲେ ସେ ଚାରିଟି ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘଡ଼ିରେ ଏମିତି କେତେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ପୁରା 12ଟା ଆସିବ? ରାତି 12ଟା ଆଁ? ରାତି 12ଟା ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆସିବ। ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଆମର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘଡ଼ିରେ ଏମିତି କେତେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆସିବ? ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଭାଉଜ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିଗଲେଣି। ହଁ ଛାଡ଼ ସେ ଦାଦା ବୁଲି ଆସୁ। ହଁ କହିପାରିବନି ନା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବୁ। କ'ଣ କୁହ? କମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଜାଣି ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲେ କେତେଟା ବାଜିଥିବ? ସମାନ ହେଇଥିବ କେମିତି କ'ଣ? ଖବରନି ଅଛି କେତେଟା ସମୟ ହେଲେ ଚାରିଟି ମାନେ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଲେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେଟା ବାଜିଛି। କେତେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଭାଉଜ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କହିପାରିବନି? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଥିଲି, ଘଡ଼ିରେ ଏମିତି କେତେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆମର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ରହିବୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କହିବା? ଆଉ କିଛି କହିବନି? ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।